Ugo niya kay naglaban niya man niya atong ulo dani si pangita sa content nahala magbaklay-baklay kita diining dala. Na mao nang pagsugod pa mo og vlogger kay nahapit na kita ni mga syunga no sig hunahunaan ni unsay ato na sa content pagkaugma pagkaunya pagkasunod adlaw na ambot na lang gyud ginahawan na lang gid mo magigo. Unya no magsige pa jud kag paminaw sa mga advices dana sa mga content creator nga mga dagko na kaayo moingon paginda sila nga ang makapataas daw sa imuhang views kay kana kuno daw kunong nindot gid ang imuhang content nindot gid kuno ang imuhang mga videos na ay clear nga copy hayag siya unya quality pud gid kuno dapat ang imuhang videos na bahala mo diha basta kay ako ano bahala dili ni quality content basta ka importante na content. Unya no maingon pag gina sila nga dapat ang imahang audio clear kaysa nga tanan dapat wala gi mga lain-lain nga mga background music. Unya na unsa man ni ako mga background music dinhi nga kung dili tingog sa tangaw tingog man pud sa sakyanan kung dili tingog sa sakyanan tingog man sa electric fan na naunsa naman ni ahinuonoy. Oh no. Maunang na bahala na ginadinhaw din na kita ni magproblema kay nga importante lang ginani nga naatay mapasa no kay maora mo Now niya ganahan pagkagpaminaw na kapit-lapit-la lang agi nimo hagi ginaw ko agwanta mga higala. Walking ready ay. There guys, look at it. Presko kay ang hangin. Ay, ako na ora rin makita. Makita pang dagat or ako ra nakakita. Da lagi tanawara naglabad na gini hangulo dani kay nisaka siya sa bukid unya nagvideo siya nya pagkahuman ngutana siya sa people nga hoy nakakita mo sa dagat unsa day mo problema dani day naa ka sa bukid unya ni ka na mangita og dagat unsa day ka oy. Ambot bitaw naganhira ko nani kay nagjogging ko ba dili jogging walking raman di ko nagjogging kay kahago tadana di ko gusto mahago niya nagusto ko dani kay hinumdum ko mura gusto na ko makita to katong dagat baka na dana baw kita mo dana ambot ako rin nakakita basta dagat na diha dapit niya diha sa bungtod niya sa ako gigsigi ko zoom niya kaun don wa man ko nakita nga dagat oy nahala na magdagbaklay na lang ko diha pauli oy kay uli na lang ko kay wala ko nakita ang dagat na naabot asang dagat nganong sigpangitaan ang dagat nga bukid may nagyadtuan bukid gyadtuan unya dagat ang gipangita labad dayang ulo dani labad gid ang ulo nagitngit yang pananaw dani kay bisig gisakaan na ni sa kabuhi nahala. Dito mo una pag anhin na mo dani kay makita mo ang view sa dagat ba nya karon ka murang nagtag-as ug nagdagko nya nagdaghan na sa siguro ning mga kuandahon dani sa kahoy mo siguro natabunan na nahala na oy kung amo nakasabot ning video halabaw nako. Na dire ra video take care.